So hello guys, ayan may santol ada. Ada oh. Oh. Dami niyang bunga oh. 'Di ba? So may na pudo. Ade. Charan. Santol tambis. 'Di ba? Yan. So maghanap ako iba. Iba nga prutas nga mapupudo. Yan. Hanap pa tayo. Ayan, mayroon pa dito tinatawag na balingbing. Balinbin. Yan o. Hinog na siya. Pupudo natin. Diba? Yun, mataas. Mahinog na oh. Oh. Yun. Kukunin natin. Wait lang. Kaya ng power natin. Kukunin natin. Oh. Ayan oh. Yan. Yan oh. Oh, yan. Mahinog na. Oh, anak prutas. Diba? Diri tanabot dok-dokon tanala. Ayan oh. Yan. Kita na. Oh. Yan. Pamurotin natin yung ating nakuha. Ayan o. Kuha ko. Tcharan! May santol, avocado, malimbin, tambis. Yan. Diba?